주님 감사합니다. Señor, te damos gracias. 하나님을 모르고 죄 가운데 살 때 주님이 먼저 찾아와 주시고 귀한 보혈로 우리의 죄를 씻어 주시고 하나님의 자녀 삼아 주심을 감사합니다. Gracias por salvarnos y hacernos hijos tuyos mientras que vivíamos perdidamente en este mundo. 오늘 형제 자매들 말씀 앞에 한 자리에 모여 있습니다. Hoy estamos reunidos junto a los hermanos. 우리에게 필요한 말씀을 공급해 주시고 또 말씀을 올바로 배워 깨달아 알 수 있도록 도와주옵소서. Llénenos con palabras que se necesiten a cada uno. 우리에게 올 한 해를 더 허락해 주셨습니다. Y nos permitiste este año. 주님 다시 오시겠다고 말씀하셨습니다. Y nos dijiste que vas a volver a esta tierra. 마지막 시대에 살아가는 저희들 더욱 주님 만날 날이 가까움을 느끼고 삽니다. Y cada día sentimos que estás cerca. 우리의 마음을 일깨워 주시고 세상 헛된 것에 마음 빼앗기지 않도록 도와주옵소서. Levántenos a todos nuestros corazones para que no nos perdamos en cosas vanas del mundo. 또 우리의 삶이 죄와 또 자기의 소욕과 세상에 대한 마음으로 헛되지 않도록 말씀으로 붙들어 주옵소서. Y agárrenos por medio de tu palabra para que no nos perdamos nuestros caminos. 주님 만날 때 칭찬과 존귀로 주님을 맞이하는 저희들 되게 도와주옵소서. Ayúdenos para que en el día en que te veamos podamos verte con gloria y felicitaciones. 오늘 이 자리에 함께하지 못한 주의 자녀들 어느 곳에 있든지 그들의 마음도 발걸음도 또 이곳으로 불러 모아 주옵소서. A todos tus hijos que no estén en ese lugar, ayúdelos para que sus pasos y sus corazones puedan estar junto a nosotros. 또 교회 가운데 계획하는 모든 일들 하나님의 영광만을 위해서 또 이루어질 수 있도록 도와주옵소서. Y a todo lo que planeamos o estemos planeando para este año, ayúdenos para que podamos dirigirte toda la gloria hacia ti, Señor, y para que podamos hacer todo según tu voluntad. 이 시간 또 말씀이 전해지는 곳곳마다 주님께서 함께 하시고 어려운 가운데 신앙생활하는 주의 자녀들 일일이 살펴주시고 도와주옵소서. Mírelos a cada uno de tus hijos que estén trabajando en todas las partes del mundo y ayúdalos por favor. 연약한 자, 병 중에 있는 자, 마음의 시험 중에 있는 자들 하나님이 일일이 그들의 마음과 건강을 회복시켜 주옵소서. A todos los que están enfermos o a todos los que están en medio de tentaciones o en enfermedades, ayúdelos por favor. 오늘 이 시간도 모든 것 성령님께 의지하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Todo este tiempo confiamos en tu Espíritu Santo y hemos orado en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. Vamos a buscar Romanos capítulo 1 versículo 10 17, perdón. Capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. 읽어주세요. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. 우리 믿음에 대해서 계속 배우고 있습니다. Cada vez estamos aprendiendo sobre la fe. 그 믿음에 대한 히브리서 11장에 믿음으로 살았던 사람들 기록돼 있죠. Porque en Hebreos capítulo 11 están escritas sobre las personas de la fe, ¿no? Vamos a buscar Hebreos 11. Hebreos capítulo 11.
5초 RDS. 읽어주세요. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin haber a dónde iba. Por fe habitó, como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morado en tiendas con Isaac y Jacob, coheredores de de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 우리 아브라함에 대해서 또 지난번에 배웠습니다. En la semana pasada también habíamos aprendido sobre Abraham. 여기 믿음에 대해서 쭉 기록이 돼 있죠. Aquí está escrito sobre la fe, ¿no? 아벨의 믿음, La fe de Abel, 에녹의 믿음, la fe de Enoch, 그리고 노아, la fe de Noé. 아브라함 또 계속 기록이 돼 있습니다. Cada vez estamos aprendiendo sobre la fe de cada uno de ellos. 그래서 지난번에 아브라함에 대해서 그 믿음으로 살아갔던 모습을 배웠죠. Así que la semana pasada habíamos aprendido cómo eran sus vidas de fe. 아브라함 하나님 부르심일 때 응답했고, Abraham respondió a la llamada del Señor. 그리고 하나님의 약속을 믿고 자기 본토 친척 아비집을 떠나서 가나안 땅으로 갔습니다. Y creyendo en las promesas de Dios, habitó como extranjero en la tierra prometida como en la tierra ajena, morado en tiendas. 하나님을 기쁘시게 하는 자라는 증거는 하나님이 살아계신 것이 마음에 믿어져야 됩니다. Para tener el título, hombre que agrada a Dios, tenemos que testificar la existencia de Dios a través de nuestras vidas. 그리고 이 믿음의 사람들은 전부 다 다가올 영광과 상급을 바라보고 쫓아갔던 겁니다. Y todos estos hombres de la fe siguieron viendo a la promesa. 그래서 우리를 구원하신 목적이 뭘까요? Entonces, ¿cuál habrá sido el propósito en salvarnos? 천국에 들어가는 겁니다. Es entrar al cielo. 천국에 들어가는 것뿐 아니라 하나님 우리에게 영광을 주시기로 약속해 주셨어요. No solamente es llevarnos al cielo, sino nos prometió un eterno galardón. 구원도 이 땅에서는 가장 소중하지만 La salvación también es muy preciosa, 그리스도인이 살아가는 것은 영원한 영광을 위해서 살아가는 겁니다. pero la vida de los cristianos vivimos para la gloria, para una eterna gloria. 여러분 천국만 들어가는 것으로 만족할 수 있어요? ¿Podrían satisfacerse solamente entrando en cielo? 그러면 그리스도인 신앙생활이 필요치 않을 겁니다. Entonces los cristianos no necesitarían una vida cristiana. 그래서 구원을 받으면 이제 하나님 우리에게 주시고자 하는 그 영광을 위해서 쫓아가는 겁니다. Entonces después de ser salvos, tenemos que seguir la gloria que Dios nos muestra. 아브라함도 그 약속을 믿었기 때문에 자기의 것들을 내려놓고 버리고 가나안에 갔던 겁니다. Abraham también, como creía en las promesas, dejaba todo lo suyo y fueron a una tierra extranjera donde no conocía. 히브리서 기록되어 있는 사람들은 전부 다 영광을 위해서 쫓아갔던 사람들. Todos los que están escritas en Hebreos capítulo 11 son personas que siguieron toda su vida para la gloria. 여기 10절도 이렇게 말씀하고 있죠. Porque en versículo 10 también dice, 읽어주세요. porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 모세도 그랬고, Moisés también. 또 여기 기록된 수많은 사람들도 구원으로 만족하지 않고 영원한 영광을 위해서 갔던 거예요. Y muchas personas que están escritas en este capítulo de la fe también vivieron de esa forma mirando la gloria. 영원한 영광을 우리가 바라보지 못한다면 신앙생활을 올바로 해나갈 수가 없습니다. Si no miramos la eterna gloria, no podemos vivir correctamente la vida cristiana. 예수님 돌아가실 때 강도 한 편도 자기의 영혼을 예수님께 의탁했습니다. Uno de los dos ladrones, cuando estuvo al punto de morirse, entregó su alma hacia el Señor. 당신 나라에 임할 때 나를 생각하소서. Y decía, cuando vayas a tu reino, dijo que se recordara de él. 그는 천국에 들어가는 그 귀한 구원을 받았지만 그 영광을 위한 삶을 살지 못했죠. Aunque él entró
hacia el eterno cielo, aún así no pudo tener un galardón. 그러나 많은 믿음의 선진들은 자기의 인생을 정말 복음을 위해서 예수님의 영광을 위해서 자기 인생을 투자했던 거예요. Pero muchos antepasados de la fe entregaron toda su vida, toda su alma hacia el Señor para mirando el eterno galardón. 사단은 우리 Satanás 그리스도인들의 구원을 뺏을 수 없어요. no nos puede robar la salvación, 그러나 pero 영광된 삶을 영원한 상급과 영광을 위한 것들은 그 막을 수 있는 거예요. aún así puede evitar para que no recibamos ningún galardón enfrente al Señor. 그래서 그리스도인으로서의 하나님이 우리에게 주신 그 길을 걸어가는 것은 정말 전쟁과도 같습니다. Entonces, es como una guerra nuestra vida cristiana. 왜? ¿Por qué? 사단의 역사도 있고 Porque Satanás trabaja. 세상의 유혹도 있고 También hay tentaciones del mundo. 또 자신과의 싸움도 있어요. También hay peleas con sí mismo. 자, 이런 것들을 이겨나가기 위해서는 많은 어려움도 고난도 감수를 해야 합니다. Para vencer a todas estas cosas debemos pasar muchas aflicciones y sufrimientos. 왜? ¿Por qué? 그걸 이겨나갈 때 하나님 영광을 주시는 거예요. Porque cuando vencemos a todas esas cosas, Dios nos llena con su gloria. Vamos a buscar Segundo de Corintios. Segundo de Corintios. Capítulo 4. Al 6. 읽어주세요. En los cuales el Dios de este siglo cesó en entendimiento en los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. 사단은 구원받지 못하도록 역사하고 방해하지. Satanás trabaja para que el Señor no pueda trabajar y para que no haya su existencia. 그리고 구원받은 사람들 신앙생활 못하도록 방해해요. Y cada vez molesta para que los cristianos no vivan 그래, su vida 우리는 cristiana. 왜 Entonces, 전도하죠? nosotros, ¿por qué predicamos? 예? ¿Por qué predicamos? 전도하는 게 쉬운 게 아니잖아요. No es fácil predicar. 그게 나를 구원하신 목적이고 그리고 이 땅에 사는 그리스도인의 목적입니다. Eso es el propósito de haberme salvado. Y eso es el propósito en haberme dejado en este mundo. 전도할 때 이 성경에 기록된 대로 순종하는 삶을 통해서 전도가 되는 거예요. Porque cuando predicamos por medio de la obediencia. 순종하지 않는데 전도가 될 수 있을까요? Sin obedecer, ¿podríamos predicar? 예? 빚된 생활을 하지 않는데 전도가 될까요? Si no estamos viviendo en la luz, ¿podríamos predicar a otros? 예? 자기 삶을 보수하는데 전도가 될까요? Agarrando su vida, ¿podríamos predicar a otros? Possible요, impossible. impossible. 그러니 전도를 하기 위해서 우리가 우리의 삶을 성경적인 삶으로 바꿔 나가는 거예요. Entonces, para predicar, tenemos que cambiar nuestras vidas para dar la gloria hacia el Señor. 왜? ¿Por qué? 영광이 있기 때문에. Porque hay una gloria. 그래서 이 히브리서 11장에 기록된 사람들은 다 그걸 위해서 살았던 거예요. Y todos los que están escritas en Hebreos capítulo 11 vivieron por esa gloria. 구원받고 육체대로 살 수도 있습니다. Después de recibir la salvación, podríamos vivir como habíamos vivido antes. 구원받기 전에 행동을 그대로 할 수 있어요. O podríamos seguir viviendo como con nuestras costumbres o con características. 바꿔 나가지 않는다면 그 하나님의 영광과 그 믿음으로 살아갈 수 없는 겁니다. Pero si no lo vamos cambiando, no podemos vivir con la fe y con la gloria de Dios. 의인은 믿음으로 살아가는 거예요. Los justos vivimos por fe. 믿음 속에는 하나님의 성령을 쫓아가는 거예요. Y dentro de la fe perseguimos al Espíritu Santo. 예.
그랬을 때 우리도 이 히브리서 11장 안에 있는 사람들처럼 우리도 살아갈 수 있는 겁니다. Una vez así, nosotros también podemos vivir como las personas que están escritas en Hebreos capítulo 11. 그러나 육신대로 사는 사람은 Pero los que viven según su cuerpo, 네. según su carne, 믿음으로 살아가는 그 존귀함을 알 수도 없을 뿐만 아니라 깨닫지도 못합니다. no puede comprender ni conocer la belleza de vivir con la fe. 삶의 방향과 목적을 잃어버린 거예요. Es perder todo su propósito de la 우리에게 vida, 주어진 시간, nuestros tiempos permitidos, 예, 우리에게 주신 삶 nuestras vidas, 동일합니다. son mismas. 예. 믿음으로 살 것이냐 아니면 내 육체대로 살 것이냐. Es uno de los dos, vivir con fe o vivir según la carne. 육체대로 사는 삶은 시간 속에 세월만 가는 거예요. Todos los que vivan según su carne solamente va pasando y desperdiciando el tiempo. 시간은 기다려주지 않죠? El tiempo no nos espera, 여러분, ¿sí o no? 2024년 다 지나갔죠? El año 24 ya pasó, ¿no? 우리는 2024년 동안 무엇을 위해서 남기고 살았습니까? ¿Y qué hemos dejado en el año 24? 예? 정말 전도하는데 애를 쓰고 한 영혼이라도 구원받게 하는데 내 마음과 시간과 내 물질을 쓰고 살았는지 Si en verdad hemos usado todos nuestros tiempos, toda nuestra vida y toda nuestra fuerza para predicar a un alma, 아니면 육체대로 살았는지 o si no, hemos vivido según nuestro cuerpo. 예? 그거에 따른 하나님의 영광을 우리에게 주시는 거예요. Y Dios nos llena la gloria de lo que según hayamos vivido. 예, 그래서 이 믿음장을 우리는 우리 삶에 대해서 교훈을 주시는 겁니다. Por eso Dios nos da lecciones a través de la vida de las personas que están escritas en Hebreos capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. 읽어주세요. Si permaneciere la obra de alguno que sobre... 2:14. 2:14, perdone. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 육에 속해 있어요. Están en el cuerpo, 육에 están en la 속했다는 carne. 것은 믿음으로 살지 않는 거예요. Estar en el carne es no vivir según la fe. 이성적으로 생각하고 Todo lo piensa carnalmente 이성적인 판단이 앞서고 y siempre da la prioridad a sus pensamientos carnales. 말씀과 Y la palabra 약속과 y todas las promesas 하나님의 능력과 y todo el poder de Dios 영원한 영광을 위한 삶을 쫓지 않는 겁니다. no persiguen a ninguna gloria del Señor. 왜? ¿Por qué? 눈이 어두워져 있는 거예요. Porque sus ojos están cerrados. 예. 믿음으로 살아가는 사람은 말씀을 붙잡고 Los que viven con la fe agarran la palabra, 약속을 붙잡고 agarran las promesas 그리고 능력을 주님의 도우심으로 능력으로 사는 삶이 그게 바로 믿음으로 사는 삶입니다. y vivir con el poder de Dios, eso es la vida de la fe. 여러분 어떠세요? ¿Cómo les parece? 육체대로 살겠어요? 아니면 믿음으로 살아가면서 하나님의 영광을 위해서 살겠습니까? ¿Desean vivir con fe o desean vivir con carne? 육체대로 살면 그 마음의 교훈과 감동과 이 변화가 없어요. Si vivimos según la carne, no podemos tener ningún cambio, ningún crecimiento y ningún fortalecimiento. 마음이 굳어져요. El corazón cada vez se endurece 세상의 눈이 밝아지고 y se alumbra la mirada del mundo 자꾸 하나님의 영광의 빛을 가리는 거예요. y cada vez tapa la luz del Señor. 그게 바로 육체입니다. 육체. Eso es el cuerpo. 그러나 아브라함은 Pero Abraham 부르심에 응답했고 respondió a la llamada del Señor 그 약속을 믿었고 y creyó en sus promesas 그 영원한 영광을 향해서 갔던 거예요. y siguió su camino mirando la gloria. 물론 아브라함도 말씀을 받고 바로 가면 좋은데 그렇지 못했습니다. Claramente Abraham también hubiera sido mejor que se vaya directamente después de haber recibido la promesa. 왜? ¿Por qué? 아버지 데라가
많은 방해를 했죠. porque su padre, Taré, lo molestó mucho, ¿no? 예? 데라는 우상을 섬겼던 장본인이요. Porque Taré era alguien que seguía a otros ídolos 데라는 세상에 속해 있었어요. y estaba permanecido en el mundo. 아브라함이 가나안 땅에 가고자 했을 때 아브라함이 지체했던 이유도 바로 아버지 데라였습니다. Y la razón en que Abraham se detuvo en la tierra en otra tierra que no era Canaán, era por su padre, Taré. 우르에서 하란까지는 옮겼어요. De Ur a Harán fue caminando, 그러나 하란은 번영된 도시였고 살기가 좋은 잘 정비된 도시였습니다. pero Harán era una tierra, era una ciudad muy avanzada y había muchos beneficios para vivir, 거기 주저앉은 거예요. pero se cayó en esa ciudad. 아브라함이 하나님 말씀을 신속히 지체하지 않았다면 가나안 땅으로 바로 갔을 텐데 데라 때문에 많은 시간을 지체합니다. Si Abraham no hubiera demorado en la ciudad de Harán, habría llegado directamente a la tierra de Canaán, pero por su padre demoró en la tierra de Harán. 물론 아브라함도 쉽지 않죠. Claramente Abraham no habría sido fácil, 고령의 나이에 porque era un anciano. 자기 살아왔던 삶의 터, 직장, 친척, 가족 모든 관계 이런 걸 다 끊어야 되는 거예요. Y para irse a Canaán tenían que cortar su familia, sus amigos, sus conocidos, sus vecinos, todo lo que tenía que dejarlo. 쉬워요, 안 쉬워요? ¿Es fácil o difícil? 쉽지 않죠. No es fácil. 그래서 아브라함은 부르심을 받을 때 순종했다라고 되어 있습니다. Por eso Abraham, cuando lo llamó, dice que obedeció. 포기했어요. Entonces abandonó todo. 예, 자기의 것을 포기했어요. Abandonó todo lo que era suyo. 본성적으로 세상에 살아가고자 하는 것들을 다 포기했어요. Abandonó todo lo que era del mundo. 그것을 포기하지 않으면 하나님의 약속과 영광을 받을 수 없는 거예요. Porque si no lo dejamos, no podemos recibir la gloria del Señor y todo lo que nos da el Señor. 버렸다라고 되어 있습니다. Aquí dice que lo botó. 무엇을 버렸습니까? ¿Qué es lo que botó? 자기를 버리고 자기의 삶을 버렸어요. Dejó a sí mismo y dejó su vida. 자기의 사랑하는 가족, 친척 다 버렸어요. Dejó sus primos, su familia, todo lo que tenía. 예, 그리고 하나님의 약속의 말씀을 믿고 간 거예요. Y creyendo en la promesa de Dios, avanzó hacia la tierra de Canaán. 제자들을 하나님이 부르실 때 그들을 동일하게 그 부르심에 응답했고 Cuando Dios llamó a sus discípulos, todos sus discípulos le respondieron a su llamada 버렸습니다. y dejó todo lo que 이건 tenía. 뭘 버렸습니까? ¿Qué es lo que 제자? dejó los discípulos? 자기의 삶을 버렸죠. Dejó su vida, ¿no? 자기의 생각 그리고 자기의 가족 Dejó sus pensamientos, dejó su 다 familia, 버렸어요. dejó todo. 버렸다라는 거는 하나님의 약속과 말씀을 우선순위로 붙잡은 거예요. Dejar lo suyo significa dar prioridad a todo lo que es de Dios. 우선순위가 바뀐 거예요. Entonces su prioridad se cambió. 전에는 Antes 내 중심적으로 살았고 vivía por sí mismo, 내 가족 중심적으로 살았고 vivía por su familia, 내 아내, 내 남편, vivía por su esposa, por su marido 내 자식이 먼저였어요. y siempre daba la prioridad hacia mis hijos, 근데 그걸 바꾼 거예요. pero lo cambió 하나님 중심, hacia Dios, 교회 중심, hacia la iglesia, 교제 중심, hacia la comunión, 말씀 중심. hacia la palabra. 이게 바뀌지 않으면 그 하나님의 약속을 그리고 하나님의 영광을 이룰 수가 없습니다. Si no se cambia esto, no se puede cumplir la voluntad de Dios. 버린 사람은 성경에 100배나 얻는다고 돼 있어요. Los que dejaron lo suyo, la Biblia dice que va a ser como recompensado por 100 veces. 그러니 형제와 자매와 처와 부모와 자식을 버려야 되는 거예요. Entonces, padre, hijo, hermanos, primos, vecinos, todo conocido, hay que dejar. 대하라는 거는 이제는 그렇게 살아왔는데 구원받기 전에는 이제는 하나님 중심으로 바꾸는 거예요. A lo que decimos dejar es dar la prioridad primeramente hacia el Señor. 그랬을 때 하나님이
너와 내 집이 구원을 받고 내 주변이 구원받고 그리고 100배나 더한다라고 돼 있어요. Una vez así, Dios prometió que nos llenaría 100 veces y que mi casa y todo mi alrededor serán 그 salvos. 믿음을 쫓아가는 것만이 가능한 거예요. Solamente podemos hacer siguiendo la fe. 여러분 어떻습니까? ¿Cómo les parece? 구원받고 가족 중심으로 계속 거하고 있습니까? 아니면 교회 중심으로 삶이 바뀌었습니까? Después de ser salvos, ¿siguen permaneciendo en su familia o están permanecidos en la iglesia? 생각해 보세요. Piensen, 네. 요셉의 형들이 팔았습니다. José fue vendido por sus hermanos, 그러나 그는 그 약속의 말씀을 믿고 많은 어려움과 고난을 견디고 결국 요셉은 애굽의 총리 대신이 돼서 그 가족 70명을 다 구원했어요. pero él llegó a ser el primer ministro de Egipto y llegó a salvar a sus 70 familias. 야곱도 그렇습니다. Jacob también. 하나님의 축복을 갈망하고 그리고 야곱은 장자의 축복인 구원을 받았어요. Buscando la bendición de Dios, obtuvo la bendición del primogénito. 구원 받자마자 뭐가 시작됩니까? Desde que recibió la salvación, ¿qué es lo que comenzó a Jacob? 육신의 축복이었어요? ¿Tuvo unas bendiciones carnales? 고난이 왔죠. No, tuvo aflicciones. 형의 미움이 왔고 Primeramente, tuvo el odio de su hermano 가족의 생이별이 왔고 y tuvo el separamiento de su familia. 20년 동안 야곱은 그 마음속에 있는 육신과 그리고 자기가 그동안 살아왔던 잘못된 그런 모든 습관들 하나님 보시기에 악한 것들이 다 제거됐어요. 20년 동안. Y durante 20 años, Dios le quitó todo lo que era suyo, 20년 동안 야곱의 그 꾀, todas las mentiras y el engaño que tuvo 야곱이라는 Jacob. 거는 간사한 자예요. Jacob significa, tiene un significado de mentiroso. 그리고 바뀐 거예요. Se cambió. 무엇으로? ¿A qué se cambió? 이스라엘. Dios cambió a Israel. 우리도 마찬가지예요. Nosotros también. 구원받고 이제 Después de ser 새로운 salvos, 피조물이고 ahora somos una nueva criatura 네. 새로운 삶을 살아가야 되는 거예요. y tenemos que vivir una vida nueva. 주님이 그 믿음으로 살아가기를 원하시는 거예요. Y Dios desea que vivamos según la fe. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 5. Versículo 17. 읽어주세요. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas hechas nuevas. ¿Qué dice? En Cristo nueva escritura. 새로운 피조물이에요. Nueva criatura es. 구원을 받은 그것이. Recibir la salvación. 그러면 이제 구원을 받은 사람이 무엇을 해서 삽니까? Después de ser salvos, ¿para qué vivimos? 예? 왜 일합니까? ¿Por qué trabajamos? 왜 가족을 끈끈해 있는데 왜 구원받은 형제 자매들과는 끈끈한 게 없냐 이거야. ¿Por qué si están permanecidos fuertemente en su familia, por qué no están permanecidos fuertemente entre los hermanos? 예. 바뀌어야 돼요. Hermanos salvos, tenemos que cambiar. 믿음으로 살지 않으면 절대 바꿀 수 없어요. Si no vivimos con fe, no podemos cambiar. 그러나 믿음으로 살아가면 바꿀 수 있어요. Pero si vivimos con fe, podemos cambiar. 예. Efesios, vamos a buscar. Capítulo 2. Versículo 8 y 10. 읽어주세요. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechos suya, creados por Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. 예, 여기도 말씀하고 있죠. Aquí también dice, 우리 구원을 선물로 행위가 아닌 믿음으로 받았습니다. hemos recibido la salvación por fe. 거기에 대한 목적이 있는 거예요. Hay un propósito 예? 우리 그 목적을 위해서 또 살아가야 됩니다. y para ese propósito tenemos que vivir. 예, 그래서 우리 그리스도인들은 두 가지를 잊으면 안 돼요. Por eso los cristianos no nos tenemos que olvidar de dos cosas. 예? 무엇입니까? ¿Qué es? 전도하는 거. Uno es predicar. 두 번째, El segundo, 전도하기 위해서 우리가 예수님을 닮아가는 거예요. para predicar tenemos que seguir a Jesús. 예. 그래야 하나님 만날 때 우리가 영원한 영광을 받는 거예요. Así, cuando veamos al Señor, recibimos gloria. 우리가 침례 받을 때 이제 나는 죽었다라는 게 예, 장사가 이제 물속으로 들어가는 거예요. Cuando nos bautizamos, al entrar al agua, eso significa que nos morimos en frente al Señor. 물에 올라올 때는 Pero cuando salimos del agua, 새롭게 이제 새 생명 가운데 살겠다. eso es una promesa que le hacemos al Señor de decir, ahora con esta nueva vida voy a vivir para el Señor. 다 침례 받으셨죠. Todos recibieron el bautizo, ¿no? 그러면 두 가지 잊지 말아야 돼요. No se tienen que olvidarse de dos cosas. 나는 죽었다. Yo morí, 근데 나 아직 안 죽었어. pero todavía no se murió, 예. 내 계획을 세우고 porque hacen sus planes 예. 자기 중심적으로 살고 y viven por sí mismo 가정 중심적으로 살고 y viven por su familia 세상 살기 위한 것을 먼저 계획 세우고 y dan planes para vivir en el mundo. 아직 살아 있는 거예요. Todavía siguen vivos. 구원은 믿음으로 받았는데 La salvación lo hemos recibido por fe, 믿음으로 살지 않는 거예요. pero no viven con fe. Vamos a buscar Efesios 6, Romanos capítulo 6. Versículo 4, 7. Romanos capítulo 6, 4 al 7. 읽어주세요. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hasta 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos para más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. 예, 여기도 말씀하고 있죠. Aquí también dice, 나는 이제 장사됐다 이거요. ahora morimos, 장사됐는데 왜 자기가 살아있냐 이거요. ahora fuimos plantados y semejanza a su muerte, pero ¿por qué seguimos vivos? 나 없어. Ahora ya no estoy, 나 없어. ya no estoy. 예. 이제 아버지의 영광만을 위해 살아요. Ahora solamente vivimos para la gloria del Padre. 생각해 보세요. Piensen, pensemos. 내 가족이 나에게 전화했어. Mi familia me llamó. 응답해요 안 해요? ¿Lo respondemos o no? 응답하죠. Respondemos a sus llamadas. 우리 구역장이 전화했어. Pero si llama a un líder del distrito, 응답해요 안 해요? ¿lo contestan o no? 아, 목사님이 전화했어. Si llamó a un pastor, 응답해요 안 해요? ¿lo responden o no? 생각해 보세요. Pensemos. 이제 새 생명 가운데 사는. Ahora vivimos en nueva vida. 예? 우리가 구역장, 교회 안에 또 말씀 전하는 사람들 응답해야 돼요. 응답해. Si somos líderes del distrito, tenemos que responder. 왜? 새 생명 가운데 살기 위해서예요. Tenemos que responder a toda su llamada del Señor para vivir en nueva vida. 예수님과 함께 나는 십자가에 못 박고 난 죽었다 이거예요. 죽었다. Junto a Jesús fui crucificado y me morí. 근데 우리는 내 중심적으로, 내 가정 중심적으로 항상 움직이고 활동하고 있다는 거예요. Pero
Muchas veces seguimos a la familia, muchas veces seguimos a las costumbres del pasado, muchas veces seguimos a nuestros cuerpos. 예? 아브라함은 다 끊었어요. Abraham cortó todo 떠났어요. y se fue. 우리도 마찬가지입니다. Nosotros también. 이제 육체적인 것 물론 응답해야겠죠. 그러나 이제는 내 삶을 내려놓고 죽어야 돼요. Claramente tendríamos que responder cosas del mundo, pero aún así tenemos que tener en cuenta de que nosotros morimos. 자꾸 훈련해야 돼요. Morimos con Cristo. Cada vez tenemos que entrenar. 떠나는 훈련. Cada vez tenemos que entrenarnos. 주님 오면 어떻게 해야 돼요? ¿Qué tenemos que hacer cuando llegue el Señor? 주님 오면 ¿Qué hay que hacer cuando llegue el Señor? 여러분들 여기 계속 사실래요? ¿Van a seguir viviendo en esta tierra? 여기 사실 거예요? ¿Van a seguir viviendo en esta tierra? Señor, yo voy a trabajar, ya tengo que trabajar. Señor, yo voy a compartir comida. Espera. ¿Puede? No. chao. 근데 우리는 이 세상에 사는 것에 너무 많은 것들이 내 마음을 붙잡고 있는 거예요. Pero viviendo en esta tierra, demasiadas cosas nos agarran. 예, 그래서 이뤄진 영혼들을 구원하기가 어렵습니다. Por eso es muy difícil de salvar a otras almas. 왜? ¿Por qué? 자기 것이 안 바뀌는데? Porque no se cambia lo suyo, 떠나질 않는데? no se aparta de lo suyo. 생각해 보세요. Pensemos, 세상 사람들, 많은 사람들이요. 예수님 믿고 하나님 믿어요. muchas personas creen a Dios, creen a Jesús, 그 중심이 성경이 아니에요. pero en su corazón no está en la Biblia. 자기를 고집하고 Siempre tiene su dureza 옛사람을 붙잡고 y siempre agarra lo que es lo del mundo. 꽉 붙들고 있는 거예요. Y vive agarrando fuertemente. 어디 종로로 타느냐 이거예요. ¿Cómo podríamos vivir como un siervo? 죄의 종로로 탈 수도 있고 ¿Podríamos ser siervo del pecado? 육신의 관계, 가족 관계 아니면 자기의 어떤 그런 습관들 이게 꽉 붙잡혀 가지고 이것에서 벗어나지 못하는 거예요. Agarrando su familia, sus cosas del mundo, sus costumbres, nunca nos salimos. 그래서 로마서에 말씀하기를 이제는 6절에 이렇게 얘기하고 있어요. Por eso en versículo 6 dice en Romanos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 예. 그래서 아브라함은 그거 떠나는데 많은 시간이 지체됐어요. 누구 때문에? 데라로 인해서. Pero Abraham tardó mucho tiempo en apartarse por completamente. ¿Por qué? Por su padre, Taré. 우리도 마찬가지예요. Nosotros también. 신앙생활 바르게 하지 못한 이유가 뭐냐? ¿Cuál es la razón de no vivir correctamente nuestra vida cristiana? 자녀들 돌보니라고. Para cuidar a nuestros hijos, 자기 삶 그 바쁜 거 그거 그거에 내려지면 어떻게 살고 ¿cómo vamos a vivir de esa forma? 자기 걱정에 살아가요. Siempre viven en sus preocupaciones. 하나님 기쁘게 할 수 없어요. No podemos agradar a Dios. 믿음으로 쫓아갈 수 없어요. No podemos seguir con fe. 우리는 직장 생활도 해야 되고 Tenemos que vivir dentro del trabajo. 가정 생활도 해야 되고 Tenemos que vivir dentro de la familia. 아이들도 양육해야 되고 Tenemos que cuidar a nuestros hijos. 부모도 잘 공경해야 되고 Tenemos que honrar a nuestros padres 주 안에서입니다. dentro del Señor. 전부 다 그게 주님이 먼저가 돼야 돼요. Todo tiene que estar centrado en el Señor. 그러나 그것을 육체적인 걸 먼저 하고 하려니까 이게 문제가 되는 거예요. Pero cuando seguimos a las cosas carnales, hay problema. Vamos a buscar Romanos 8, 9. Romanos 8, 9. 읽어주세요. Sí. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. 주님을 기쁘게 하는 게 뭘까? ¿Qué será? ¿Qué podríamos agradar a Dios? 생각해 보세요. Pensemos, 주님을 기쁘게 하는 게 뭘까? ¿cómo agradaríamos al Señor? 교회 안에서 에? 정말 교회가 기쁘게 할 게 뭘까? Dentro de la iglesia, ¿qué será lo que realmente le agrada a la iglesia? 부모가 뭘 하면 좋아할까? ¿Qué es lo que agradará a los padres? 에? 생각해야죠. Tenemos que pensar. 우리도 마찬가지입니다. Nosotros también, 자, 내가 이때 cuando vivimos, 항상 우리는 선택 속에 결정 속에 살아가는데 siempre vivimos en decisiones. 무엇을 결정하고 무엇을 선택하냐 이거예요. ¿Qué es lo que decidimos y qué es lo que elegimos? 예? 육신의 삶, 그동안 살아왔던 거, 예? 이게 안 깨지는 거예요. Todo lo que habíamos vivido en este mundo, todo lo que habíamos vivido por nosotros mismos, no se rompe. Hay que romper, Hay que romper. tiene que santificarlo, tiene que justificar. 구별돼야 되고 Tenemos que distinguirnos. 거룩해야 돼요. Tenemos que ser santos. 그게 하나님 중심입니다. Eso es vivir centrado en Dios. 그래서 이것이 예? 아브라함도 이거 훈련하고 결국은 그 영원한 영광 속에 들어가고 많은 믿음으로서의 삶을 살아온 것에 본이 됐던 거예요. Entonces Abraham también entregó todo lo suyo y vivió persiguiendo al Señor. 예. Entonces al final pudo dar un ejemplo para todos los que viven en la fe. 우리 몸도 마찬가지입니다. Nuestro cuerpo también. 하나님이 기뻐하는 걸 위해서 우리는 드려야 돼요. Para lo que agrada al Señor tenemos que dar. 여러분 뭘 위해서 사냐 이거예요. ¿Para qué vivimos? 예. Vamos a buscar Romano 12 Romanos capítulo 12, 1. versículo 1. 보세요. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que en vuestro culto racional no os conforme... eso. sí. 너희 몸을 Tu cuerpo 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라. presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. 내 몸을 Mi cuerpo 하나님께 드려야 돼요. tengo que entregar al Señor. 어떻게 드릴까요? ¿Cómo vamos a entregar? 이 드린다는 게 뭐예요? ¿Qué es entregar al Señor? 예? 말씀 들을 때 듣는 거고 Es escuchar cuando hay palabra. 교제 있을 때 그 자리에 함께 하는 거고 Es permanecer juntos cuando hay una comunión. 전도할 때 같이 전도하는 거예요. Es predicar juntos cuando predican. 그럼 하나님 기뻐하셔요. Así Dios se alegra. 그러나 우리는 그 기본적인 생활에 내 삶이 들어오지 못하는 거예요. Pero en esa vida básica, mi vida todavía no se entra. 왜? ¿Por qué? 자기 중심적인 거예요. Porque vive centrado en sí mismo. 자기 가정 중심적이고 Vive centrado en su familia. 자기 삶의 중심적이니까 Vive centrado en su vida. 그렇게 못하는 거예요. No lo puede hacer. 지금 내 청년의 모임인데 Ahora tengo comunión de jóvenes. 그 머리에 없는 거예요. No lo tiene clavado en la cabeza. 지금 형제 모임인데 Ahora hay comunión de varones. 머리에 없어요. No lo tienen en la cabeza. 그러니까 그 시간에 자기 자유함 속에 살아가요. En ese tiempo viven para sí mismo. 어떻게 믿음으로 산다라고 할 수 있겠어요? ¿Cómo podríamos decir que vivimos con fe? 우린 교회 스케줄 속에 말씀을 듣고 Nosotros en planes de la iglesia 함께 escuchamos la 교제하고 palabra y hacemos comunión juntos 함께 기도하고 y juntos oramos. 그래야 전도할 수 있는 거예요. Así podemos predicar. 근데 자기 생활이 지금 아직 정리가 안 돼 있어. Pero su vida todavía no está arreglada. 소는 Su mano, 소대로, lo que quiere hacer. Las vacas, según lo que hacen las vacas. 나귀는 Los asnos, 나귀대로. como los asnos. 나귀하고 소하고 같이 안 되잖아요. Los asnos y la vaca no pueden vivir juntos. 소는
Las vacas 일해. siempre viven trabajando. 나귀는 Los asnos 시empre 그냥 놀고 있는 거야. siempre están jugando. 구원받은 형제 자매들은 Los hermanos salvos 하나님께 기쁘게 하는 일들을 그걸 어떻게든지 참여하려고 하고 있는데 está permaneciendo, está haciendo todo lo posible para agradar a Dios. 나귀는 Pero el asno 생각이 없어요. no tiene pensado en nada. 왜 교제하고 있어? Ah, ¿por qué estás en comunión? 아니 나는 내일이 바빠. Yo estoy ocupado de mis trabajos. 자기 육신의 일을 도모하고 있는 거예요. Está siguiendo a todo lo que es de su cuerpo. 하나님 기쁘게 할 수 없어요. No se puede agradar a Dios. 내가 죽었는데 Yo me morí. 나를 누가 불러? ¿Quién me puede llamar? 나 죽었어. Yo me morí. 나 교제 있는 날 나 부르지 마. No me llames cuando estoy en la comunión. 말씀 있는 시간에 나 부르지 마. No me llames cuando estoy en la palabra. 그게 정상 아니에요? ¿Eso no sería normal? 네? 근데 그게 머릿속에 없어요. Pero eso no tiene clavado en la cabeza. 궁금해요, 저는. Ahora yo tengo una duda. 저 구원을 받았다고 하는데 Dice que tienen la salvación. 예? 왜 저렇게 모임에 대한 생각이 없을까? Pero ¿por qué no tendrá pensado nada en la comunión? 그게 자연스럽게 예? 지금까지 살아왔다면 이제 바꿔야죠. Si naturalmente hayan vivido antes de ser salvos, ahora tendrían que cambiar. 왜 계속 그걸 가져가냐 이거예요. ¿Por qué siguen viviendo tal como habían vivido antes? 왜? ¿Por qué? 믿음으로 살지 않는 거예요. Porque no viven con fe, 육체대로 사는 거예요. viven según su carne. 여러분 시간이 있어야 모임에 가는가요? ¿Acaso vamos a la comunión solamente cuando tenemos tiempo? 시간이 있어야 말씀 듣는가요? ¿Solamente escuchamos la palabra cuando tenemos tiempo? 아닌 거예요. No. 밥은 언제 먹은가요? ¿Cuándo comemos? 아무 때나 먹어요? ¿Comemos en cualquier momento? 자기 먹고 싶을 때? ¿Cuando quieran? 건강이 이제 다 잃어버리는 거예요. Así perderían toda su salud. 규칙적으로 먹고 Tienen que comer seguidamente. 골고루 먹고 Y tenían que comer varias cosas, ¿Ah? frutas, verduras, 그래야 carne. 건강이 유지돼요. Así puede permanecer su salud. 우리도 마찬가지. Nosotros también. 규칙적인 말씀 생활 이것이 하나님을 기쁘게 하고 믿음으로 살아가는 거예요. Toda esa vida entregando al Señor, así podemos vivir con el Señor. 로마노 13, 14. 읽어주세요. Romanos 13, capítulo 14. Dice, si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, 예. 그리스도의 옷을 입어라. vestíos del Señor Jesucristo. 믿음으로 살아라. Vivan con fe 예? 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. y no proveáis para los deseos de la carne. 예? 그게 말씀해 주신 거예요. Dijo esta palabra, 땅에 있는 지체를 죽이라. que maten a todo lo que están del mundo, a lo que sea del mundo. Pastor, mi situación sabe. Ya, ¿cómo puede reunión ingresar? Ahora yo tengo trabajar. Yo tengo reunión familiar. ¿Cómo puede ingresar? Reunión algo. ¿Su pensamiento o no? Sí. Quiere vivir para carnal. Desapareció. No hay gloria y premio, no hay. Colosenses, vamos a buscar, capítulo 5. Capítulo 3, versículo 5. 읽어주세요.
Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 예. 죽여야 돼요. 땅에 있는 지체를. Tenemos que matar a lo que es de la carne, 그 시간을 존중하고 cuidando sus tiempos, 예. 교회에 오는 시간을 잘 지키고 cuidando los horarios de la comunión, 교제에 오는 시간을 잘 지키고 guardando bien los tiempos de las horas donde vengan a la 그리고 내 iglesia. 삶을 바꿔나가는 거예요. De esa forma vamos cambiando nuestra vida. 이것을 행하지 않는 사람은 자기와 자기 가족과 자기 주변 영혼들을 다 버리는 거예요. Los que no hagan esto desperdiciarían todo lo que es del mundo. 예. 자기를 사랑하고 Aman a sí mismo 이 땅의 것을 추구하고 y buscan todo lo del mundo. 자기와 자기의 삶을 바꾸지 않는 거는 Y si no cambia sus costumbres y sus pensamientos, 잃어버리는 거예요. perderían todo. 여러분. 그러나 Pero 나를 버리고 si dejan a sí mismo 내 코스튬브라를 바꾸고 y si cambian sus costumbres 주님을 따라가면 y si siguen al Señor, 주님이 나에게 다시 다 주셔요. 벌대로. el Señor me devuelve todo. 네. Hay que esclavar. Tu cuerpo duro o no. Duro, duro. Tu carácter duro o no. Duro, duro, duro. Hay que esclavar. Hay que esclavar. Tu cuerpo. Tu piensa. Tu cosa. Acostumbrar. Hay que esclavar. 언제 우리가 주님 따라갈 거예요? ¿Cuándo seguiríamos al Señor? 여러분, 생각해 보세요. Pensemos. 여러분, 그렇게 해서 1년 지나왔어요. Así pasó un año. 하나님 기뻐하셔요? ¿Agradaría al Señor? 아유, 나는 하나님과 교제가 잘 돼. Ah, yo sí tengo comunión con el Señor. 예? 나 하나님 말씀 가까이 하고 Ah, 있어. yo siempre vivo cerca de su palabra. 예? 근데 안질뱅이에요, 안질뱅이. Pero está cojo. 예, 안질뱅이, 안질뱅이. Está cojo. 안질뱅이 뭔지 아시죠? 걸을 수 없어요. No puede caminar. 예수님의 십자가 그 짐을 질 수 없어요. No puede cargar la carga del 할 수 Señor. 없어요. No puede hacer nada. 소경이에요, 소경. Es un sordomudo. 하나님 미션을 볼 수 없어요. No puede ver la misión del Señor. 하나님 영광을 살 수 없어요. No puede vivir por la gloria del Señor. 예. 자기만의 만족과 자기의 도취에 빠져 있는 거예요. Y siempre está centrado en sí mismo. 예. 아직 자기 중심인 거예요. Todavía está centrado en sí mismo. 예. 그게 바로 노아 시대 때 바로 셈의 후손들입니다. 셈. Eso eran los descendientes de Set, 셋. que vivía en los tiempos de Noé. 셈은 어때요? 셋은 셋. ¿Cómo era Set? 셋. 셋도 하나님 잘 믿었죠. Set creía en Dios 구별됐죠. y vivía una vida 근데 distinguida. 셋은 안 해. No quiere andar. ¿Qué cosa no quiere andar? Solo familia de Noé. 노아 가족들은 뭐 했어요? ¿Qué hizo la familia de Noé? 여러분 노아 가족들이 한 것과 셋이 한 것이 한번 생각해 보세요. Comparemos. ¿Qué es lo que hizo la familia de Noé y Set? 셋은 Set 먹고 comía, 마시고 tomaba, 시집가고 iba de casamiento 자기 중심적으로 살고 y vivía centrado en sí mismo 가정 중심으로 살고 y vivía en su familia 육체대로 살고 y vivía según su carne 그런데 그냥 자기 생각 속에 하나님을 섬긴 거예요. y de esa forma adoraba así a Dios de sus pensamientos. 왜? ¿Por qué? 방주 건축하는 거 쉬워요, 어려워요? ¿Es fácil o difícil la construcción del arca? Fácil, difícil. Iglesia al lado, construcción fácil, difícil. Ah, difícil, ¿no? Ay, no importa, ya ellos haciendo. Yo tengo que librar. Como asno, ¿no? Asno. Predicación fácil, difícil. Fácil, difícil. Difícil. Pues el mundo no quiere predicar. Solo adoran a Dios nomás. Mentira, mentira 예수님도 말씀하셨죠. Jesús también dijo,
예? 그 십자가 예수님도 육체가 있기 때문에 고난을 피하기를 원했어요. Jesús también tuvo la carne y quería esquivar las aflicciones. 이 잔을 내게 옮겨 주옵소서. Y oraba a Dios, Dios, páseme esta copa de mí. 그러나 Pero 내 원대로 마옵시고 no lo hagas según mi voluntad, 아버지의 뜻대로 되기를 원하나이다. sino deseo que lo hagas según su voluntad. 하나님의 뜻은 뭐예요? ¿Qué es la voluntad del Señor? ¿Ah? Morir, tiene que morir. Jesús hay que morir. Pedro dijo que no, voy a ayudar, Señor, yo voy a protegerte. Satanás atrás, aplauso, ¿sí o no? Vaya, Satanás. Señor no cargó cruz, ¿cómo puede salvarnos? 여러분, 예수님 죽지 않으면 누가 구원받아요? Si no muere Jesús, ¿quién podría ser salvo? 예? 베드로는 자기 용기와 인간적인 마음으로 예수님이 그 길을 원치 않았지요. Pedro no quería que Jesús vaya a morir, según sus pensamientos. 그 뒤에 사탄이 있는 거예요. Pero detrás de Pedro estaba Satanás. 우리는 어때요? ¿Cómo somos nosotros? 목적이 뭐냐 이거예요. ¿Cuál es nuestro propósito? 여러분 왜 삽니까? ¿Por qué vivimos? 어? 우리도 그 하나님의 뜻을 위해서 사는 거예요. Vivimos para la voluntad del Señor. 하나님의 뜻은 영생입니다. 영생. Es vida eterna. 구원받는 거예요. Es recibir la salvación. 하나님의 뜻은 La voluntad del Señor. 내가 여기 존재하는 목적은 다른 사람이 구원받아야 돼요. El propósito en que todavía existo en este mundo es para que otras almas reciban la salvación. 그러니 전도하는 거 힘들어도 우린 그걸 해야 돼요. Por eso, aunque sea difícil predicar, tenemos que hacer. Él no quiere molestar. Ay, no. Vaya, Satanás. Hay que predicar. Me molesta, ¿qué hacemos? Otra vez práctica. No practica con infierno. Destino al infierno. 여러분 교회에 올 때 한 번씩 생각해야 돼요. Cada vez que vengan a la iglesia, tienen que pensar. 내가 교회에 오는 이 시간이 마지막이라고 생각해 보세요. Piensen que este es el última hora para venir hacia la 자기 iglesia. 주변 생각해 보세요, 가족들. Piensen a sus familias que están a su alrededor. 네? 이번이 오늘이 마지막 방주문 마지막 닫는다고 생각해 보세요. Piensen que la puerta del arca se va a cerrarse hoy. 구원받지 않은 가족들 다 죽는 거예요. Todas las familias que no tengan la salvación morirían. 그들은 영원한 곳에 영혼을 보내는 거예요. Y sus almas irían hacia el infierno eterno. 왜 그거 생각 안 하세요? ¿Por qué no piensan? 여러분 왜 새처럼 사실려요? ¿Por qué viven como Seth 구원받았는데 si tienen la salvación? 그것만 만족하고 살 수 있어요? ¿Podrían vivir satisfaciendo ¿Eh? de lo que solamente de su salvación? 하나님의 뜻은 어디 갔어요? ¿Dónde está la voluntad de Dios? 하나님의 뜻. La voluntad del Señor. 그러니 자기 생각을 버려야 돼요. Por eso tienen que botar sus pensamientos. 자기가 살아왔던 것들 버려야 돼요. Tienen que dejar todo lo que hayan vivido. 자기만 겨우 구원받았고 하나님 만난다고 생각해 보세요. Solamente piensen que solamente Solo tú nomás ingresar al cielo. Vergüenza o no? Vergüenza. Galata, vamos a buscar. Capítulo 5. Versículo 24. 읽어주세요. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 네. 그리스도 예수의 사람이라고 써 있죠. Aquí dice, crucificado, pero los que son de Cristo. 나는 그리스도 예수의 사람이냐? Yo soy hombre de Cristo. 맞습니까? ¿Es verdad o no? verdad o no?
그럼 뭐 해야 돼요? Entonces, ¿qué tengo que hacer? 예? 자기 육체, Su carne, 자기 삶, su vida, 자기 욕심 sus deseos, 십자가에 못 박아야 돼요. tiene que crucificar en la cruz. 아브라함도 그거 다 내려놓고 간 거예요. Abraham también dejó todo lo suyo. 예. 하나님의 약속 믿어야 되고 Tenemos que creer en la promesa de Dios 그리고 그 믿음으로 쫓아가야 돼요. y tenemos que seguir su promesa. 성령을 쫓아 행하면 육체의 행실을 죽이는 거예요. Si seguimos el Espíritu Santo, matamos a nuestro cuerpo. 육체적인 생각, Todos los pensamientos carnales, 자기 중심적인 생각, todos los pensamientos centrados en sí mismo, 예. 가족 중심적인 생각, todos los pensamientos centrados en su familia, 자기 일 중심적인 생각, todos los pensamientos centrados en sus trabajos, 그걸 바꿔야 돼요. tienen que cambiar. 이 바꾸지 않으면 Si no lo cambia, 그 약속과 그리고 그 열매와 그 영광을 우리는 얻을 수 없습니다. todas sus promesas, toda la gloria, todo el galardón, no podemos obtener nada. 2024년은 그렇게 지나갔어요. El año 24 pasó de esa manera. 여러분 계속 그렇게 지나갈 겁니까? ¿Dejarían que se pase continuamente en el 이런 año 말씀을 25? 들으면 마음에서 이렇게 그래 나도 좀 바꿔봐야지 이렇게 생각하는 게 정상이에요. Normalmente, si escuchamos la palabra, tenemos que pensar, si la palabra tiene razón, me tengo que cambiar de esa 근데 forma. 그런 생각 자체가 하지 않는 거는 그 마음이 지금 굳어져 있는 거예요. Pero si ni piensa de esa manera, es porque los corazones están endurecidos. 그 잘못된 거를 아는 것이 이게 올바른 마음이에요. Saber lo que está incorrecto es el corazón verdadero. 여러분 어떻습니까? ¿Cómo les parece? 세 가지 마음이 있는데 Hay tres tipos de corazones. 전혀 그 마음에 아무런 느낌이 없는 사람이 있고 Hay personas que no sienten absolutamente nada al escuchar la palabra. 그래 나도 바꾸자 올해는 좀 O hay personas que piensan, ah, sí, en este año sí me voy a cambiar. 올해는 하나님의 뜻과 영광을 위해서 살자. En este año voy a vivir para la voluntad del Señor. 이제 말씀에 하나님이 나를 부른다면 응답하자. Ahora, una vez que me llame el Señor, voy a responder. 네? 그게 이제 하나님 중심인 거예요. Eso es centrado en Dios. 제가 가끔가다 형제 자매들이 물어봐요. 이렇게. A veces le pregunto a los hermanos, No, no, no. Espera, espera. ¿Qué dice, Señor? 이 성경에 그런 게 없어요. en la Biblia no dice eso. Sí, Señor. 충성. 충성. Ser fiel. 성경에 그거밖에 없어요. Solamente hay eso en la 그 왜 la 지금 Biblia. 아직 안 되는 거예요? Pero ¿por qué todavía no se hacen? 왜? ¿Por qué? 아직 내 육체대로 살고 있고. Porque siguen viviendo según su carne. Su costumbrara, Siguen viviendo con sus su costumbres, caractera. con sus características. 이게 나를 확 잡고 있는 거예요. Estas cosas me están agarrando fuertemente. 네. 그러면 우리는 믿음의 장으로 들어갈 수 없습니다. Entonces no podemos volver a lo que es de fe. 많은 사람이 신앙생활 했지만 그 믿음의 장에 들어간 사람이 존귀한 사람이고 Hay muchas personas, pero los que entraron hacia el capítulo de la fe son personas santas 잠시 후에 영광 속에 들어가고 영광을 받는 사람들입니다. y son personas que van a entrar hacia el eterno galardón y hacia la eterna gloria. 여기서 싸워야 돼요. Tenemos que pelear. 누구하고 싸웁니까? ¿Con quién peleamos? 에? 누구하고 싸울 거예요? ¿Con quién peleamos? 에? 목사님하고? ¿Con pastor? 임원들하고? ¿Con los líderes? No! 또 자신하고 싸워야 되고 Tienes que pelear con ti mismo, 죄와 싸워야 되고 contigo mismo, con tus pecados. 세상과 싸워야 되고 Tienes que pelear con el mundo. 마귀와 싸워야 돼. Tienes que pelear con Satanás. 그래야 우리도 하나님의 약속을 붙잡고 Así podemos agarrar la promesa del Señor. 주님이 이제 구원하시는 일을 하셔요. Y Dios va a trabajar para salvar a otras almas. 여러분 히브리서 11장 계속 배울 거예요 지금. Cada vez vamos a aprender sobre Hebreos capítulo 11, 예, 로마노스 5초, Romanos capítulo 8, 13. 13.
로마서 5초 13 읽어주세요. Dice, por si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 예. 여러분 육체대로 살면 아무런 영광이 나타나지 않습니다. Si vivimos según la carne, no va a haber ninguna gloria. 주님을 사랑한다고 하고 Diciendo que aman al Señor. 자기 중심적으로 살면 Y si viven centrado en sí mismo, 하나님을 기쁘게 할 수 있을까요? ¿podrían agradar a Dios? 예? 자기를 통해서 한 사람도 구원받은 역사가 없어요. Nadie podría ser salvo a través de esa persona. 좋아하고 우리 하나님 잘 섬긴다 말할 수 있어요? ¿Podrían decir que sirven bien al Señor y que viven para el Señor? 죽어 있는 거예요. Esa alma está muerta. 제가 볼리비아에서 선교할 때요. 한 가정이 목회자 가정이에요. Cuando estaba predicando en Bolivia, había una familia de pastor. 아버지 Su 목사, padre era pastor. 한 40년. Casi 40 años estuvo trabajando en 아들 pastor. 목사님. Su hijo también era pastor. 그 모임이 항상 16명에서 20명이에요. Siempre la comunión es de 16 a 20 personas. 예. 열심히 공부를 해요. Entonces estudian mucho. 근데 그 16명이 누구냐? Pero ¿quiénes son las 16 personas? 자기 가족들, Sus familias, 그리고 친척. sus primos. 이렇게 딱 16명에서 Solamente están los 16 personas. 1년이 지나도 16명, Aunque pase un año, 16 personas. 5년이 지나도 그 숫자, Aunque pasen 5 años, 16 personas. 한 15년 동안 그 16명이 계속 있는 거예요. Durante 15 años están los 16 personas. 자, 그게 살아있는 모임입니까? 죽어있는 겁니까? ¿Eso es una comunión viva o muerta? Viva o muerta. Ya, ellos adoran bien, siempre leyendo bien. ¿Muerta o viva? ¿Eh? ¿Muerta o viva? muerta. 왜? ¿Por qué? 구원이 없어요. Porque no hay salvación. 근데 무슨 주님의 일을 할 거예요? ¿Cómo podrían salvar a otras almas? 에? ¿Cómo podría predicar? 그런데 Pero 진짜 구원을 받았어요. ellos recibieron una salvación verdadera. 진짜. 그러면 다시 그 생활로 돌아갈 거예요? Entonces podrían volver a su vida anterior 아니면 새로운 삶을 시작할 거예요? o con una vida nueva tendría que vivir una nueva vida. 여러분 어쩌려합니까? ¿Cómo lo harían? 만약에 자기 목회자였던 거, 자기 어떤 권위, 자기가 해왔던 거, 그거를 계속 살아간다 그러면요. 이제 구원을 혹 받았을지언정 자기 주변 다 죽는 거예요, 다. Entonces, aunque haya recibido la salvación, aún así si sigue viviendo como antes, como pastor, con poderes y con su posición, así no podría, así moriría todo su alrededor, toda su familia. Todo van al infierno, ¿sí o no? 내가 그 아버지한테 물어봤어. Entonces yo le pregunté a ese padre, 7개월 동안 세미나만 듣게 했어요. 7개월 동안. durante 7 meses les hice escuchar solamente el seminario. 교회 오면 여기 강당에도 못 들어오게 했어요. Cuando viene a la iglesia, ni le dejé entrar hacia el salón grande. 왜? ¿Por qué? 구원이 안 돼 있는데 무슨 주님을 위해 하겠어. Porque no tiene la salvación. Entonces, ¿cómo podría trabajar para el Señor? 소집회, 비디오 집회 그거 계속 들으라. Entonces, cada vez le hice escuchar el seminario. 7개월 동안 그 말씀 하나하나 들어온 거예요. Entonces, durante 7 veces le entraba poco a poco la palabra. Acostumbrar doctrina falso es duro, ¿no? Y quitado durante 7 meses. Después ingresó salvación. 여러분 그리고 나서 그 40년 목회했던 게 다 버려버렸어요. Después, dejó todo lo que había estado trabajando como pastor durante 40 años. 그거 목사 40년 동안 싹군 목사고 영혼 다 지옥 가게 하는 거 하나님을 위해서 쓸 수 없어.
Todo lo que había trabajado durante 40 años no puede salvar a ni una alma y está dejando que toda su familia se vaya al infierno. 진짜 주 안에 살고 싶어요? ¿Verdaderamente quieres vivir dentro del Señor? ¿Quiere vivir verdaderamente? Él dice que sí, pastor. hay que dejar todo. 그리고 Después- 진짜 구원받으니까 전도하더라고요. Cuando recibió verdaderamente la salvación, comenzó a predicar verdaderamente. 전도하는 걸 보고 아, 이제 구원받았구나. Y mirando a lo que predicaba, recién pude saber que, sí tiene 또 salvación. tiene salvación. 그리고 나서 하나님이 일하기 시작했어요. Después, Dios comenzó a trabajar. 자기 그 16명 구원받기 시작합니다. Los 16 familias comenzó a recibir la salvación. 구원받으니까 옛날 그 목사님 40년 생활에 목사님 쫓아가요? 안 쫓아가요? Como recibió la salvación, ¿ahora seguiría al pastor que estuvo siguiendo durante 40 años? No. 다 바뀌었어요. 다 바뀌었어요. Todo se cambió. 이제 하나님 중심으로 바뀐 거예요. Todo se cambió centrado en Dios. 전에는 Antes 자기들 중심으로 era centrado en su familia. 몇 년 동안? ¿Durante cuántos años? 15년 동안. Durante 15 años. 지금은 Ahora, 하나님 중심. centrado en Dios. 그 구원의 역사가 일어나는 거예요. Así Dios trabaja. 그리고 나서 자기 가족들이 다 구원받고 Después toda su familia recibió la salvación. 16명 구원받고 Los 16 personas recibieron la salvación. 10배 160명이 구원받고 Por 10 veces, 160 personas recibieron la salvación. 그리고 지금은 Después, ahora, 300명이 구원받고 300 personas recibieron la salvación. 지금 그게 지금 있어요 지금. Ahora está. 우리 형제 자매들 저기 가면 그 교회 가. Los hermanos, cuando viajan a Bolivia, también va a esa iglesia. 베르다데로 오노. 시 베르다데로. 그 목사가 El pastor 구원을 받아서 recibió la salvación. 자기를 버리고 Dejó todo lo suyo. 자기가 잘못되게 배운 거 다 버리고 Dejó todo lo que había estudiado mal. 진짜 십자가를 위해서 살아가는 거예요. Y vivió para una cruz verdadera. 네. 이제 형제로 Ahora, como un hermano, 이제 지금은 좀 전도 많이 하니까 이제 교회에서 구역장 시켜줬어요. 구역장. ahora como predica fuertemente, la iglesia le dio un cargo de diácono, 구역장. 엔가르가드 구역장. encargado. 이거 큰 일이에요. 교회 안에서는. Es muy grande en la 이거보다 iglesia. 더 큰 일이 어디 있어? ¿Qué otro más grande habría en la iglesia? 여러분 대통령이 중요해요. 여기 엔가르가드가 중요해요. ¿Qué será más importante, el presidente o el encargado de la iglesia? ¿Cuál es más importante? Presente Evo, no, presente de Milei, encargado. ¿Cuál es importante? O encargada, ¿cuál es importante? Milei, una alma puede llevar al cielo? Imposible, imposible. Una alma lleva al cielo. Ayuda bien. El gran premio. 그러면 어떻게 해야 되느냐? ¿Cómo tenemos que hacer? 우리 믿음으로 살아야 돼요. Tenemos que vivir con fe. 교회 중심으로 살아야 되고, Tenemos que vivir centrado en la iglesia. 교제 중심으로 살아야 되고, Tenemos que vivir centrado en la comunión. 말씀 중심으로 살아야 되고, Tenemos que vivir centrado en la palabra. 그걸 위해서 내 시간, 내 계획, 내 삶 바꿔가야 돼, 바꿔가야 돼. Para eso mis tiempos, mis planes, mis costumbres, mis pensamientos, tenemos que dejar. 그러면 하나님이 나를 통해서 이제 구원받는 일이 일어나. Así Dios me usa. 하나님을 기쁘게 하는 생활이 돼. Así podemos agradar a Dios. 우리도 Nosotros también. 마음이 좋아요. Nuestros corazones se agradan, 그게 se 쉽지만 gozan. 않아요. Pero eso no es fácil. 뭐 해야 돼요? ¿Qué tenemos que hacer? 자기를 죽이는 거 훈련해야 돼. Tienen que entrenarse para matar a sí mismo. 그리고 자기의 습관, Y sus costumbres 그걸 바꿔가야 돼요. tienen que irse cambiando. 그거 쉽지 않아요. No es fácil. 아무리 얘기해도 그게 안 들려요. 안 들려요. Aunque hablemos continuamente, no les llega a su oído. 이게 쏙 들어와야 주님을 위해서 살 수 있어요. Eso tiene que entrarse clavado en su corazón para vivir para el Señor.
에벨처럼, 아벨처럼, como Abel, 에녹처럼, como Enoch, 노아처럼, como Noé, 아브라함처럼 como Abraham. 우리도 그 길을 걸어가는 거예요. Nosotros también tenemos que andar por ese camino. 그래서 우리도 Por eso nosotros 믿음으로 삽시다. vivamos con fe. 계속 우리 믿음의 장의 내용에 그리스도인들 배울 거예요. Cada vez vamos a aprender sobre los hombres de la fe. 아브라함은 너무 큰 믿음의 조상이 됐어요. Abraham se hizo el antepasado de la fe. 배울 게 너무 많죠. Hay demasiadas cosas que podemos aprender sobre Abraham. 아브라함에 대해서 2번 배웠어요. 2 veces hemos aprendido sobre 첫 번째는 Abraham. Primeramente, 하나님 부르실 때 그는 응답했고 cuando Dios lo llamó, 네. Abraham respondió a su llamada 순종했다라고 돼 y 있고 obedeció. 두 번째는 En segundo, 자기 거를 버리는 거예요. dejó todo lo suyo, 자기 생각, sus 자기 pensamientos, 삶, su vida, 자기의 그 습관, 잘못된 관습 sus 다 malos 버렸어요. costumbres, 그걸 todo lo 버렸어요. dejó. 버렸어요. Todo lo dejó 그리고 그 약속을 땅에 갔어요. y siguió a la promesa. 예. 그리고 이제 아브라함이 그 약속받는 과정에 무엇을 지키고 살아갔는지 또 배워야 됩니다. También tenemos que aprender cómo vivió guardando su fe durante esos caminos de la fe. 믿음으로 살아가는 거는 자기 중심으로 말씀을 받아들이는 게 아니라 성경 중심으로 우리가 바꿔나가는 거예요. Para vivir con fe no tenemos que agarrar la palabra centrado en mí mismo, sino tenemos que agarrar la palabra centrado en la Biblia. 그게 차이입니다. Eso es la diferencia. 세상 사람도 성경 구원받지 않은 사람도 성경 의지하고 성경 배우고 성경대로 행하려고 하지만 거기는 구원받는 역사가 없어요. Las personas, hasta las personas del mundo viven agarrando la palabra, viven confiando en la palabra y se esfuerzan para vivir con la palabra, pero no hay salvos. 뭔가 잘못돼 있어요. Algo está mal, 죽어 있어요. algo está muerto. 그거 아무리 수십 년 해봐야 하나님 받지 않습니다. Aunque lo hagamos 10 o 20 años, nadie lo recibe. 우리는 믿음 안에서 믿음장을 바라보고 붙잡고 가야 돼요. Dentro de la fe, tenemos que agarrar la fe, el libro, el capítulo de la fe. 아벨처럼 구원의 역사가 구원받는 게 확실해야 돼요. Como Abel, tenemos que recibir una salvación verdadera. 여러분 그거 맞죠? Es verdad, ¿no? 구원받은 거하고 옛거 와서 섞으면 안 됩니다. No tenemos que mezclar a la salvación con cosas del mundo, con cosas pasadas. Acostumbrarya, no mezclarya. Falso doctrina, no mezclarya. Hay que separar. Yo aquí recibí la salvación. Después nueva escritura. Nueva hay que estudiar. Nueva plan de Dios. Hay que intentar. Miércoles, escucha atención. Domingo, escucha atención. ¿Dónde está? Reunión tiene que inclinar. Puede cambiar. Puede agradar a Dios. Puede seguir para gloria a Dios. 여러분 어떻습니까? ¿Cómo les parece? 우리 그거 쫓아가야겠죠? Tendríamos que seguir, ¿no? 항상 그 부분에 대해서 물어보세요. Siempre pregunten. Pregunte. Pastor, ¿qué dice? ¿Qué necesita? Hay que preguntarle. 그래서 오늘은 아브라함이 가나안 땅에 가기 위해서 정말 자기와 자기 주변 것들을 다 정리하고 자기의 삶까지도 정리한 것들을 우리가 함께 배웠습니다. Entonces hemos aprendido juntos sobre todo lo que ha dejado Abraham para seguir a la promesa de Dios. 네, 오늘 여기까지 같이 기도하겠습니다. Hoy vamos a aprender hasta aquí, vamos a orar. 하나님 감사합니다. Señor, te damos gracias. 믿음으로 구원을 받고 이제 믿음 가운데 살기를 원하옵니다. Con fe hemos recibido la salvación y ahora con fe queremos vivir nuestra vida. 주님 언제 올지 모릅니다. No sabemos el día de tu llegada. 우리에게 마지막 시간을 또 주님이 오실 날의 가까움을 말씀을 통해서 가르쳐 주십니다. Y por medio de tu palabra nos enseñas en cada momento que tu llegada está cerca. 정신을 차리고
Ayúdenos a ser despiertos, a estar despiertos 주님을 향한 계획과 뜻을 분별하며 그 일을 위해서 살 수 있도록 도와주옵소서. y ayúdenos a distinguir. 모든 것 주님께 감사하며 예수님 이름으로 기도드립니다. Todo te agradecemos y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.